السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ يومنا بإذن الله تعالى في تفسير سورة الكافرون. Pada hari ini kita memulai insyaallah tafsir surat Al-Kafirun. والكافرون الكلمة واضحة. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Kalimatnya sudah sangat jelas. الكافرون ضد المؤمنون. Al-Kafirun, orang kafir itu adalah lawan daripada al-mu'minun, orang beriman. الكافرون المشركون. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang musyrik. الكافرون ليسوا أهل كتاب. Al-Kafirun di sini bukan ahlul kitab. يعني المقصود بهم إنما هم عباد الأصنام من قريش وغيرهم. Al-Kafirun maksudnya adalah mereka-mereka yang menjadi penyembah terhadap berhala daripada orang-orang kafir Quraisy. هذه السورة الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا. Ini surat yang mulia, banyak orang membacanya selalu. فكل يوم في صلاة سنة الفجر أو سنة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص. Di dalam salat sunat fajar atau sunat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya selalu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. وفي سنة المغرب كذلك بعد صلاة المغرب يقرأهم صلى الله عليه وسلم. Dan begitu pula di salat sunnah maghrib, yaitu salat sunnah ba'diyahnya, Rasulullah juga selalu membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. وفي صلاة الوتر كل ليلة صلى الله عليه وسلم يقرأها. Begitu pula di salat witir di malam hari Rasulullah selalu membaca surat Al-Kafirun. وفي ركعتي الطواف كان صلى الله عليه وسلم يقرأهما. Dan begitu pula salat sunat sebelum tawaf, Rasulullah SAW selalu membaca kedua surat ini. يعني بعد الطواف كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. Dan setelah tawaf juga Rasulullah SAW sholat 2 rakaat dan membaca kedua surat ini. فهذه السورة لها فضائل عظيمة. Maka surat ini memiliki banyak sekali faedah yang mulia. وإلا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهم كل ليلة مثل هذا العدد؟ Kenapa Rasulullah SAW sering sekali membaca surat ini dengan jumlah yang begitu banyak? لا يفعل هذا صلى الله عليه وسلم إلا لأن لهذه السورة فضائل كبيرة. Tidaklah Rasulullah melakukan itu pasti melainkan karena ada fadilahnya yang begitu besar. ما سبب نزول هذه السورة الكريمة؟ Apa sebab turun daripada surat yang mulia ini? ذهب بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagian orang-orang musyrikin, كالوليد بن المغيرة. sebagian orang-orang musyrikin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Walid bin Mughirah, وأبي جهل بن هشام، Abu Jahal bin Hisham, وغيرهم من المشركين. dan yang lainnya daripada orang-orang musyrikin. قالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, أنت رجل عظيم من بني هاشم. kamu adalah orang besar di dalam Bani Hashim ini. لا تسب آلهتنا. Janganlah kamu mencela, menghina Tuhan-Tuhan kami. اعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما. Sembahlah Tuhan kami setahun, nanti kami akan menyembah Tuhan kamu setahun setelahnya. أولا هم لم يستدرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود من هذا أن يقولوا للناس انظروا محمد يعبد آلهتنا. هذا ليس المقصود. إنما مقصودهم أن يمنعوا سب آلهتهم.
Ya, maksud mereka adalah bukan supaya menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini lihat Muhammad menyembah Tuhan kita, tidak. Tetapi maksud mereka adalah supaya Muhammad berhenti untuk menghinakan Tuhan-Tuhan mereka. فنزلت هذه السورة الكريمة لتقطع هذا الحبل أبدا. Maka turun surat ini untuk memotong tawaran-tawaran ini. حتى لا يفكروا مرة أخرى في هذا التقارب. Sampai supaya mereka orang-orang kafir Quraisy ini tidak pernah berpikir lagi untuk menawarkan Nabi hal yang serupa. كفار قريش يفكرون في حل لمشكلتهم. Orang-orang kafir Quraisy selalu memikirkan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. مرة يقولون لا تسب آلهتنا. Satu kali mereka mengatakan kepada Nabi, jangan kamu menghinakan, merendahkan Tuhan kami. ومرة يقولون اعبد إلهنا يوما عاما ونعبد إلهك عام. Dan satu kali mereka mengatakan kepada Nabi, sembahlah Tuhan kami setahun, ya kami akan menyembah Tuhan kamu setahun. لكن القرآن نزل فسماهم الكافرون. Maka turunlah Al-Quran dan mengatakan mereka, menyebut mereka dengan Al-Kafirun, orang-orang kafir. هل كلمة كافر كلمة طيبة؟ Apakah kata orang kafir كلمة kata نعم. apakah kata Al-Kafirun, orang-orang kafir adalah sebuah kata yang baik? هذا سؤال. كلمة كافر لو أن إنسانا قال لرجل يا كافر ماذا سيفعل؟ Ya, kalau ada orang yang menyebut kamu, hai kafir, apa yang akan kamu katakan? هذه كلمة شديدة. Ini kalimat keras. يرفضها حتى الكافر بالله. Ya, حتى الكافر بالله يرفضها. يقول لك لا تقل كافر. Bahkan orang-orang kafir yang sebenarnya pun nggak mau dipanggil kafir, ya kan? كل الناس يكرهون هذه الكلمة الكافر. Semua yang namanya manusia pasti menolak dipanggil kafir. والله هو من خلق الإنسان. Dan Allah yang telah menciptakan manusia. ويعلم أن هذه الكلمة تغضبهم. Dan Allah tahu bahwasanya kata-kata ini akan membuat marah manusia. والنبي صلى الله عليه وسلم وحده مع المشركين. Dan Nabi SAW beliau sendirian, ya, menghadapi orang-orang kafir musyrikin. وحوله بعض الناس آمنوا به صلى الله عليه وسلم. Dan di sekelilingnya hanya beberapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. ومع ذلك تنزل هذه السورة الكريمة. Bersamaan dengan itu turun pula surat yang mulia ini. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الكافرين. Berdirilah Rasulullah SAW di tengah orang-orang kafir itu. وحده. Beliau sendirian. يذهب إليهم عند الكعبة. Beliau pergi kepada mereka di tengah-tengah di Ka'bah. يقول اسمعوا يا قريش تعالوا اسمعوا ما سأقول. Wahai orang-orang Quraisy, kemari. Dengarkan apa yang akan aku katakan. ثم يخاطبهم صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi SAW mengkhutbah mereka. أول كلمة يسمعونها ماذا؟ Awal kalimat yang pertama yang mereka dengar adalah kalimat apa? يا أيها الكافرون. Wahai orang-orang kafir. يا الله كلمة شديدة. Ya Allah, kalimat keras, ya. يعني كيف يقولها صلى الله عليه وسلم وحده؟ Bagaimana mungkin Rasulullah SAW beliau sedang sendirian? ربما يقول إنسان لأنه صلى الله عليه وسلم شجاع. Ya, mungkin seorang mengatakan sesuatu, ya, yang sangat keras dan dia berani. هو صلى الله عليه وسلم نعم شجاع. Ya, Rasulullah SAW betul, dia juga seorang pemberani. لكن ليس هذا هو السبب. Tapi bukan karena pemberaninya itu beliau
mengatakan kalimat ini? لأن إنسانا لا يملك أي سلاح يدوي. Ya, karena manusia. لو أن إنسانا لا يملك أي سلاح في يده. Ya, karena kalau manusia sedang tidak memegang senjata di tangannya, ثم يقف وسط الشارع. kemudian dia berdiri di pinggir jalan, di tengah jalan. يا أهل دوري سموا تعالوا هنا اسمعوا. Wahai penduduk Duri, sini semuanya, kemari, dengarkan. أنا أخالفكم وأفعل وكذا. Ya, aku bertentangan dengan kalian, aku melakukan sesuatu, dan ماذا سيفعلون معه؟ apa yang orang-orang akan lakukan kepada orang yang satu-satunya orang yang menentang orang Duri ini. وهو يقول لهم كلمة فيها سب لهم وشتيمة. Dan orang ini mengatakan kepada orang-orang Duri sebuah kalimat yang keras seperti tadi. حتى لو شجاع سيفكر. Walaupun orang ini seorang pemberani, tetap dia akan berpikir, كيف سأقولها وحدي وأنا وسط هؤلاء؟ bagaimana aku seorang diri berani mengatakan kalimat yang keras di depan orang-orang. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفكر في هذا. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan hal itu. لماذا؟ Kenapa? لأن الله أمره. Karena Allah yang memerintahkannya وأن الله حفظه. dan Allah yang menjaganya. الله قال له قل لهم ولا تخف. Allah yang mengatakan kepada Nabi, katakan kepada mereka, dan kamu jangan takut. إذن هذه الآية معجزة من معجزات الله تعالى في حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. Jadi ayat ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. رجل وحده. Seseorang dia sendiri, seorang sendirian, يقف في قرية كبيرة. berdiri di tengah-tengah kota yang besar. يقول لهم يا أيها الكافرون. Mengatakan kepada penduduknya, hai orang-orang kafir, أنا وأنتم لن نلتقي أبدا بل مختلفون. aku dan kalian tidak akan pernah bertemu selamanya karena kita berbeda. إذن الله يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. Jadi Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهنا سؤال. Di sini ada sebuah pertanyaan. كان من الجائز أن تقول السورة يا أيها المخالفون. Bisa saja kan surat ini mengatakan kalimat yang lebih halus. Wahai orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat. لماذا يقول Atau wahai orang-orang yang berbeda, wahai orang-orang yang menentang, begitu. اسمع قل يا أيها المخالفون. لماذا لم يقل هذا؟ Bisa kalimatnya, katakanlah wahai orang-orang yang menentang. وهذه الكلمة لو قال المخالفون لن يفعل مشكلة مع قريش. Dan kalau kalimatnya adalah kalimat wahai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, gitu ya, orang-orang Quraisy mungkin nggak ada masalah. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تعالى الكافر. Tetapi Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW al-kafirun, hai orang-orang kafir. لأن هذا الأمر أمر عقيدة. Karena perkara ini adalah perkara akidah. في أمور العقيدة Di dalam masalah akidah, لا نستطيع أن نمسك العصا من المنتصف. kita tidak bisa kita memegang sesuatu, kita berada di tengah-tengahnya. هذه أمور عقيدة. Karena ini perkara akidah. إما أن أقول هنا Maka aku akan mengatakan yang ini di sini أو هنا. atau di sini. أما أن أقول هنا Adapun aku mengatakan di sini, هذا في الخلاف الفكري maka ini tentu saja akan bertentangan dengan pemikiran yang lain, الإنساني ya, pemikiran manusia, أو الخلاف الفقهي atau bertentangan dengan fikih, أو اختلاف العادات. atau bertentangan dengan adat. أما العقائد
Adapun akidah, لا نستطيع أن نمسك من المنتصف. kita tidak bisa berpegang di tengah-tengah. لا بد أن تكون الأمور واضحة. Haruslah perkaranya itu tegas, jelas. كل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن. Semua yang mengikut kepada Nabi SAW adalah orang beriman. وكل من لم يتبعه كافر. Dan semua yang tidak mengikuti Nabi SAW adalah kafir. هذه ليس فيها خلاف. Ini tidak ada perbedaan. قال صلى الله عليه وسلم Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ما من رجل ولا امرأة يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار يوم القيامة. tidaklah seorang daripada laki dan perempuan yang dia sudah mendengarkan kedatanganku, dia tidak mengikut aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. إذن ليس في أمور العقيدة يعني نراعي الآخرين. Jadi di dalam perkara akidah ini kita tidak bisa menjaga perasaan orang lain, menjaga pemikiran orang lain. لأن كلمة عقيدة أصلا Karena kalimat akidah pada dasarnya adalah جاءت من عقد الشيء. datang dari kalimat, dari kata mengakidah, aqdi syai', mengikat sesuatu artinya. فلا يفك بسهولة. Maka tidak bisa dilepas dengan mudah. لذلك تسمع اليوم Oleh karena itu kamu dengar pada hari ini أناس يقولون orang-orang yang mengatakan, لما تقول عن اليهود كافرون؟ kenapa kamu katakan orang-orang Yahudi itu kafir? لما تقول عن النصارى كافرون؟ Kenapa kamu katakan orang-orang Nasrani itu kafir? لماذا تكفر الناس؟ Kenapa kamu mengkafirkan orang-orang? نحن لا نكفر. Kita sedang tidak mengkafirkan. إنما من كفر هو الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya yang mengkafirkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. الله هو من قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله من قال لسنا نحن. Allah yang mengatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang telah mengatakan Tuhan Allah itu ada tiga. Allah yang mengatakannya. لقد كفر الذين قالوا إن المسيح إلى آخره. Allah mengatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih adalah anak Allah. الله من قال. Allah yang mengatakan. هذا موجود في القرآن. Ada di dalam Al-Quran. هذا ليس من عندنا نحن. Ini bukan dari kalam kita. هذه مسألة التكفير هذه لا دخل للمسلم بها. إنما الله من أنزلها ورسوله صلى الله عليه وسلم من أخبر بها. Masalah kafir mengkafirkan ini kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, murni wewenang Allah. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل سياسة. Kalaulah Nabi Muhammad SAW adalah seorang, beliau adalah orang politik, لفكر في الموضوع. akan berpikir dalam masalah ini. لماذا نقول لهم الكافرون؟ Kenapa kita harus mengatakan sama mereka orang-orang kafir? نقول المخالفون. Kita katakan saja, hai orang-orang yang menentang, حتى لا نصطدم معهم. supaya kita tidak berbenturan dengan mereka. أو يفكر، ربما يفكر Atau Nabi bisa saja berpikir, ما المانع أن أضع يدي الآن في يد المشركين apa salahnya aku letakkan tanganku di atas tangan-tangan orang musyrikin? وأقول لهم لا بأس. Aku katakan saja kepada mereka, tidak mengapa. لن نسب آلهتكم. Kami tidak akan menghinakan Tuhan kalian. حتى يتركوني أدعو الناس. Sampai mereka حتى يتركوني أدعو الناس إلى الإسلام. Sampai mereka ini tidak menggangguku, sehingga aku gampang, mudah mengajak orang-orang masuk Islam. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل سياسة Kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang politik, لجلس مع نفسه. maka dia akan selalu memikirkan keuntungan buat dirinya. كما نرى الآن في عالم السياسة. Kita lihat sekarang ini di dunia perpolitikan. هذا يفكر Ini orang ini berpikir, إذا أنا وضعت يدي في يد هذا الحزب ماذا سأفعل وماذا سأخسر وماذا سأكسب. jika aku berjabat tangan dengan orang kelompok politik ini, maka apa ya keuntungannya buat aku, apa ya kerugiannya buat aku. ولذلك رجل السياسة Oleh karena itu orang-orang politik ممكن يتنازل عن بعض أفكاره dia bisa
keluar dari pemikirannya sebentar. يقول لأن المصلحة الآن تقتضي هذا. Karena dia punya kemaslahatan, punya kepentingan yang menuntutnya untuk melakukan itu. يقول سأتعاون مع فلان الآن. Maka dia mengatakan kita akan bekerja sama dengan orang politik dari pihak lain. ثم بعد ذلك سأختلف معه. Nanti setelah itu baru kita bertentangan, ya, tidak sejalan dengan mereka. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجل عقيدة. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang akidah. لا يحسب هذه الحسابات الأرضية. Dia tidak terpikirkan oleh beliau pemikiran-pemikiran duniawiyah ini. إنما الله أخبره فهو يبلغ. Allah yang mengabarkan kepada beliau, beliau langsung sampaikan. لم يفكر صلى الله عليه وسلم ما الذي سيجري. Dia tidak memikirkan nanti siapa ini ya yang menjalankan ini. Apa yang akan terjadi setelah ini? هو عنده وظيفة لابد أن يعملها صلى الله عليه وسلم. Beliau punya tugas yang harus beliau jalankan sallallahu alaihi wasallam. ما هي الوظيفة؟ Apa tugas beliau? الإبلاغ عن الله. Menyampaikan apa yang Allah sampaikan. الله يأمره هو يقول للناس. Allah menyampaikan, Allah menyuruh Nabi menyampaikan, maka Nabi menyampaikan kepada orang-orang. هو لا يتدخل. Nabi tidak ada kuasa untuk masuk ke dalam. لم يقل لجبريل عليه السلام كلمة الكافرون ستكون شديدة عليهم. Ya, Nabi SAW. Nabi SAW tidak bisa protes begitu ya. Ini kata-kata kafir ini agak keras ya Allah. Kayaknya nggak cocok disampaikan. لكنه يأخذ. Ya, tetapi Nabi SAW ويذهب وحده. Ya, mengambil kalimat ini lalu beliau jalan menyampaikannya kepada manusia walau beliau sendirian. كأنه لا يفكر صلى الله عليه وسلم في شيء إلا الإبلاغ. Ya, seolah-olah beliau itu tidak memikirkan apapun kecuali yang beliau pikirkan adalah bagaimana ini sampai pada manusia. ولذلك جاءت قل يا أيها الكافرون. Karena itu ya beliau dipanggil, katakanlah hai orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. لم يقلها لهم مرة واحدة ثم انتهت. Ya, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه السورة لهم مرة واحدة ثم انتهى الأمر. Nabi SAW mengatakan ini tidak sekali lalu selesai. إنما كان يقرأها عند الكعبة. Ya, beliau membaca ini, menyampaikan ini di sisi Ka'bah. ويأمر الناس إذا طافوا بالبيت أن يقرأوها. Dan setiap orang melakukan tawaf, maka Nabi menyampaikan kepada mereka. في الصلاة. Lalu di dalam salat, وكل صلاة وتر يقرأها. Nabi SAW juga membacanya di dalam salat witir. وكل صلاة مغرب بعدها يقرأها وكل صلاة فجر قبله يقرأ. لماذا كل هذا؟ Di salat maghrib juga Nabi SAW membacanya. Di salat fajar Nabi membacanya dan di salat قبل الفجر. sebelum fajar Nabi membacanya. هو يريد أن يقول. Beliau SAW ingin mengatakan رسالة واضحة. risalah yang jelas. نحن وأنتم لسنا سواء. Kami dan kalian tidak sama. نحن مختلفون جدا. Kita berbeda sekali. لا نستطيع أن نضع أيدينا في أيديكم في باب العقائد. Kita tidak bisa meletakkan tangan kita di atas tangan kamu di dalam bab akidah. ولذلك الإسلام يفرق. Oleh karena itu Islam membedakan بين أمور العقيدة antara perkara-perkara akidah وبين الحياة الإنسانية. dan antara kehidupan manusia. يعني في حياة الإنسان كل الناس إخوة. Jadi dalam kehidupan manusia, ya, kehidupan manusia ini semuanya ini adalah ikhwah, bersaudara. نضع أيدينا في أيدي بعض لبناء المجتمع. Kita bekerja sama dengan semua orang ya untuk membangun masyarakat. لأن هناك أخوة إنسانية. Karena di sana ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan
secara kemanusiaan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada Ad, ya, bangsa Ad, saudara mereka adalah Nabi Hud. انظر كلمة أخاهم. Lihatlah kepada kalimat akhahum, saudara mereka. لماذا؟ Kenapa? هذه أخوة إنسانية. Karena ini adalah persaudaraan kemanusiaan. وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا. Dan kepada bangsa Samud, saudara bangsa Samud itu namanya adalah Nabi Soleh. كلمة أخاهم. Kalimat akhahum, saudara mereka. أخوة إنسانية. Ya, di situ ada ukhuwah, ada persaudaraan kemanusiaan. لكن حين ينسبهم إلى العبادة لا يقول أخاهم. Tetapi ketika Allah menisbahkan mereka di dalam perkara ibadah, Allah tidak menyebut mereka sebagai saudara nabi-nabi tadi. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Telah berdusta أصحاب الأيكة أصحاب الشجرة. Telah berdusta ashabul aikah. يعني الذين كانوا يعبدون الشجرة. Itu orang-orang dulu ada para penyembah pohon, ya. Jadi Allah mengatakan telah berdusta para penyembah pohon itu. إذ قال لهم شعيب. Ketika berkata kepada mereka Nabi Shu'aib. لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب. Allah tidak mengatakan ketika berkata saudara mereka Nabi Shu'aib. لأنهم الآن منسوبون إلى عبادة باطلة. Karena pada saat sekarang ini, konteksnya pada saat itu mereka sedang dinisbahkan kepada ibadah yang batil. الآن لننظر إلى هذه السورة العظيمة. Nah, sekarang mari kita melihat kembali kepada surat yang mulia ini. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المشركين. Nabi Muhammad SAW pergi mendatangi orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, وقرأ عليهم السورة. dan menyampaikan surat ini. فغضبت قريش. Maka marahlah orang-orang Quraisy. وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Maka mereka mencela Nabi SAW dan para sahabatnya. وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو وأصحابه. Dan mereka menyakiti Nabi SAW setelah itu dan para sahabat. لكنه صلى الله عليه وسلم صمد ثبت لم يتزحزح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ولم يتغير. Tapi Nabi SAW tetap konsisten menyampaikan ini. Beliau tidak goyang sedikit pun. هذه من السور الكريمة التي بدأت بكلمة قل. Ini adalah surat di antara surat-surat yang lain yang dimulai dengan kalimat kul, kata kul. هذه أول سورة في جزء عما تقول كل. Ya, ini adalah surat pertama di dalam juz amma yang dimulai dengan kata kul, katakanlah. يعني الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kul. لماذا كلمة قل؟ Kenapa kata kul? Artinya katakanlah. حتى تعلم أن هذا أمر من الله ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. Sampai semua tahu, supaya semua tahu bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yatadakhal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha. Nabi sallallahu sama sekali tidak ada intervensi di dalamnya. Ya ayyuhal kafirun, yani ya musyriki Makkah, ya man ji'tum ilayya tatakallamun. Ya ayyuh sebentar ya. Mungkin hajar. لا بأس. قل يا أيها الكافرون يعني يا مشركي مكة. قل يا أيها الكافرون, wahai musyrikin Makkah. يا عباد الأصنام, wahai para penyembah berhala. فالقرآن يفرق بين خطابين. Maka Al-Quran menyampaikan di antara dua khitab. إذا قال الكافرون, jika Al-Quran mengatakan al-kafirun, al-musyrikun, artinya
adalah orang-orang musyrik. وإذا قال يا أهل الكتاب Jika Al-Quran mengatakan hai ahlul kitab, يقصد اليهود والنصارى maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. وكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن كافر. Dan intinya semua yang tidak beriman kepada Nabi, ya, yang semua yang tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya mereka kafir. لا أعبد ما تعبدون. Iya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. هل هناك يعني هذه الآية واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لن أعبد إلهكم الآن ولا في المستقبل. Ya, ayat ini sangat jelas sekali. Nabi mengatakan, aku tidak akan menyembah kamu, menyembah Tuhan kamu sekarang dan yang akan datang. هناك من المفسرين من يقول هذه الآية تختلف عن الآية التي ستأتي بعد ذلك. Ya, sebagian mufassirin, sebagian ahlu tafsir mengatakan bahwasanya surat yang pertama ini la a'budu ma ta'budun, ayat la a'budu ma ta'budun ini tidak sama artinya dengan ayat wala ana 'abidum ma 'abadtum. يعني الآن لو نظرتم في المصحف الشريف. Sekarang kalau kita baca di dalam mushaf syarif, في الآية الثانية لا أعبد ما تعبدون. Di ayat kedua kan ayatnya la a'budu ma ta'budun. وفي الآية الرابعة di ayat keempat ولا أنا عابد ما عبدتم. wala ana 'abidum ma 'abadtum. Terjem awalan. نعم. Terjem awalan. لا. Di ayat yang pertama la a'budu ma ta'budun kan artinya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Sebenarnya kan artinya sama aja gitu dengan ayat yang keempat wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Apa bedanya? Kan sama aja. Yang pertama aku tidak menyembah. Ayat yang keempat aku bukan penyembah. Apa bedanya? Kan begitu. Tetapi di sini para mufassirin mengatakan itu artinya beda antara aku bukan penyembah dengan aku bukan menyembah. الآية الأولى هنا تتحدث عن المعبود وهو الله. Ayat yang pertama di sini berbicara tentang, ya, ayat yang la a'budu ma ta'budun, ayat yang kedua surah Al-Kafirun itu berbicara tentang yang disembah, ya, fokus kepada yang disembahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun yaqsid al-aliha min al-asnam. Lah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu di situ maksudnya adalah Tuhan-Tuhan kalian, yaitu para berhala itu. Ilahi ghairu ilahikum. Ilahi, adapun Tuhanku berbeda dengan Tuhan-Tuhan kalian. Wal ayatul rabi'ah ibadati ghairu ibadatikum. Dan adapun ayat yang keempat, ya, artinya adalah ibadahku tidak sama, ibadahku berbeda dengan ibadah kalian. Fama fil ulati fil ayati al-ula bima'na alladhi. Lalu kata ma di ayat kedua la a'budu ma ta'budun itu artinya adalah allazi atau yang. Jadi la a'budu alladhi ta'budun, yani. Jadi artinya aku tidak menyembah apa yang yang kalian sembah. Wa amma ma huna fil ayat ar-rabi'ah fa hiya masdariyah. Adapun ma wala ana abidun, ma itu abatum, ma di sini artinya adalah masdariyah. Wa ma ba'daha tusamma masdar, yani wala ana abidun ibadatikum. Ya, artinya adalah dan aku bukanlah pelaku ibadah seperti halnya ibadah kalian. Wal amru tsani, dan kemudian yang kedua, al-ayatu tsaniyah tatahaddath an al-mustaqbal. Ayat yang kedua la a'budu ma ta'budun ini berbicara tentang masa yang akan datang. Li'anna al-fi'la huna mudhari'. Karena fi'il di sini a'budu itu, ya,
itu fiil mudhari, continuous tense-nya gitu. لا أعبد. La a'budu. هذا فعل مضارع. Ini fiil mudhari. وإذا دخلت على الفعل المضارع لا جعلته للاستقبال. Jika datang kalimat la tidak sebelum fiil mudhari, maka ini artinya adalah yang akan datang. يعني الخلاصة Jadi ringkasannya adalah ربما يكون الكلام صعبا يعني. Ya mungkin ini kalamnya agak susah dipahami. لأنه لغة دقيقة في اللغة العربية. Nah, ini memang pembahasan yang agak dalam di dalam bahasa Arab. يعني هذه كلمات صعبة في اللغة العربية. Iya, ini kata-katanya memang agak susah di dalam bahasa Arab. الآية الأولى Ayat yang pertama, عند كثير من المفسرين عند كثير من المفسرين di kebanyakan para mufassirin تتكلم عن المستقبل. berbicara tentang masa depan. Maksudnya Nabi itu tidak menyembah Tuhan kamu sekarang dan masa akan datang gitu. خليها في المستقبل فقط. Baik. Maksudnya Nabi SAW tidak akan menyembah Tuhan kamu di masa yang akan datang pun. إذن يبقى الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم سيعبد إلههم أم لا؟ Jadi sekarang apakah Nabi Muhammad وقت أن يكلمهم هو يقول في المستقبل لا أعبد إلهكم. Di waktu Nabi ini berbicara, Nabi mengatakan, aku nanti tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, kan begitu. Apakah maknanya sekarang Nabi menyembah Tuhan mereka? فممكن يفكرون. Mungkin mereka orang-orang kafir Quraisy itu berpikir, يقولون لا بأس في المستقبل لا تعبد. نحن فهمنا من هذه الآية التي تقولها أنك في المستقبل لن تعبد لكن الآن. Ya, mungkin kan orang-orang kafir Quraisy berpikir, oke, nggak apa-apa kamu nggak menyembah Tuhan kami di masa yang akan datang, tetapi kalau sekarang فجاءت الآية الرابعة تقول الآن لن أعبد. Maka datang ayat yang keempat untuk menegaskan, wala ana abidu ma'abattum itu, aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Itu untuk penegasan bahwa sekarang pun aku tidak menyembah Tuhan kalian. Jadi masa depan sekarang dua-duanya tidak akan menyembah Tuhan kalian. أغلق عليهم الباب صلى الله عليه وسلم. Jadi Nabi SAW menutup pintu penafsiran yang salah dari mereka, orang-orang kafir. لا الآن سأعبد ولا غدا ولا في المستقبل. Tidak sekarang ya, dan tidak juga yang akan datang aku menyembah Tuhan kalian. لذلك هناك فرق في استخدام الكلمات. Oleh karena itu di sini ada perbedaan ya penggunaan kata padahal artinya sama. Ya. ربما يظن القارئ أن الآيات تتكرر. Mungkin orang yang membaca surat ini menyangka bahwa kok ini surat selalu berulang-ulang. لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم لكن الخلاف هناك واضح. Ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lalu diulang lagi. Dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, kan sama aja gitu. والآية الثانية تتكلم عن المعبود والآية الرابعة تتكلم عن العبادة. Ayat yang kedua berbicara tentang yang disembah, ya, zat yang disembah. Adapun ayat yang keempat berbicara tentang ibadah penyembahannya. الآية الثالثة. Ayat yang ketiga. والآية الخامسة. Dan ayat yang kelima. الآية الخامسة تأكيد للآية الثالثة. Dan ayat yang kelima itu ولا أنتم عابدون adalah penegasan daripada ayat yang ketiga. هي sama aja, wala antum abiduna ma'abud. Itu ayat 3. Nanti ayat kelima diulang lagi, wala antum abiduna ma'abud. Betul-betul sama 100%. يعني لو نظرت إلى الكلمات هي. Kalau kamu melihat kepada kalimat-kalimatnya, ya sama, dia juga gitu. لكن هناك المفسرون يقولون هذا ليس صحيحا. Tetapi para mufassirin juga mengatakan ini tidak benar sama, maksudnya ini tidak sama juga. المعنى في الآية الثالثة مختلف عن المعنى في الآية الخامسة. Ayat yang ketiga itu beda maknanya dengan ayat yang kelima. الآية الثالثة معطوفة على الآية الثانية. Ayat yang ketiga itu mengikut, ya ma'tuf, mengikut kepada ayat yang kedua. يعني هو يقول لهم, yaitu Allah Nabi mengatakan kepada mereka, أنتم لن تعبدوا إلهي في المستقبل.
kalian tidak akan menyembah Tuhanku di masa yang akan datang. لأنها معطوفة على المستقبل. Karena sebenarnya ayat yang ketiga ini adalah kalimat yang sama, atof itu artinya atau gitu, ya, pengatauan dari kalimat yang kedua begitu. العطف سمبولي. Ya, pengetahuan. Atau kalau maksud. والآية الخامسة معطوفة على الآية الرابعة. Dan ayat yang kelima itu maktuf atau ya pengetahuan gitu, paham ya? Aslinya kalimatnya sama aja dengan kalimat yang keempat. فهو هنا في الآية الرابعة يقول أنا في الوقت الحالي لن أعبد إلهكم وأنتم في الوقت الحالي لن تعبدوا إلهي. Ya, ayat yang keempat kan mengatakan wala ana abidu ma'abattum. Ya, aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Dan ayat yang kelima kan sama juga, dibalik aja dia gitu. Dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah gitu. Jadi sama aja kan, jadi pengetahuan aja gitu. Kalimat yang sama diulang dengan redaksi yang berbeda aja. Kalau saya ulangi, kalau kalimat yang ayat keempat, wala ana abidu ma'abattum, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Dibalik aja, berarti kalian bukan penyembah apa yang aku sembah di ayat kelimanya. وبعضهم يقول الآية الثالثة مثل الآية الخامسة تأكيد أن هؤلاء المشركين الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لن يؤمنوا. Dan sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya ayat yang kelima itu adalah takkid dari ayat ketiga. Takkid itu kalau tadi atof, kalau sekarang takkid. Takkid itu artinya penguatan, penekanan saja. Ya, maksudnya kalimat itu betul-betul diulang dua kali, nggak ada yang dibalik. Kalau tadi ayat keempat kelima memang dibalik, tetapi dengan makna yang sama. Adapun ayat kelima ini betul-betul pengulangan dari ayat yang ketiga. Maka takkid, penegasan. ربما يستحسن في المستقبل يعني أن يمسكوا المصاحف. Ya mungkin kalau Bapak Ibu pegang, mungkin besok di pengajian berikutnya kalau bisa pegang mushaf. حتى يعني يروا الفروق. Biar ini, biar kena dia mana-mana ini tadi yang dijelasin, mana ayat yang sama, mana ayat yang berbeda. Pasti dia lebih mudah dipahami. هنا سؤال. Ya baik, di sini ada pertanyaan. هناك أناس آمنوا بالإسلام من المشركين. Di sana ada orang-orang, manusia-manusia yang yang beriman kepada beriman kepada Nabi SAW dan Islam, ya, daripada orang-orang kafir Quraisy musyrikin tadi. فكيف يقول لهم أنتم لن تعبدوا إلهي في المستقبل مع أنهم أي سيعبدون وسيدخلون في الإسلام وستفتح مكة. Bagaimana mungkin ini Al-Quran kok bisa berkata dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, kan begitu. Berarti di masa yang akan datang kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Toh pada akhirnya mereka jadi penyembah Allah juga kan. Itu kan banyak yang masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy pada akhirnya. Begitu juga di Fathul Makkah. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang toh pada akhirnya masuk Islam. Berarti ayatnya tidak benar nih, kan begitu. فكيف يقول لهم هنا أنتم لن تدخلوا في الإسلام. Ya, seolah-olah ayat ini mengatakan kamu tidak akan pernah masuk ke dalam Islam. الآيات هنا نزلت أول ما نزلت لأناس ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل وبعض النفر. Jadi ayat ini ya sekali lagi ditekankan oleh Syekh bahwa ayat ini tidak akan menyembah ini. Ini tidak untuk semua orang kafir Quraisy, tidak untuk semua orang musyrikin Mekah. Ini khusus, ya, hanya untuk beberapa orang. Ada 4 orang kalau nggak salah. Ada 4 orang atau 5 orang. Ada 4 atau 5 orang kafir Quraisy yang datang kepada Nabi tadi di awal, menawarkan kepada Nabi opsi tadi supaya menyembah Tuhan mereka setahun, nanti mereka menyembah Tuhan mereka setahun. Itu ayat ini hanya untuk 4 orang ini saja. Wa subhanallah matu kulluhum 'ala al-kufri fa'lan lam yadkhulu fil Islam. Dan memang benar ternyata pada akhirnya mereka mati
mereka mati memang benar-benar di dalam kekafiran, tidak mati di dalam agama Islam. وهناك بعض العلماء يقولون المقصود بالكافرون هؤلاء الذين سيستمرون على الكفر. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya maksud daripada al-kafirun adalah orang-orang kafir Quraisy yang memang dia akan terus berlanjut kekafirannya sampai akhir hayatnya. ربما ثم جاءت الآية الأخيرة Lalu datang ayat yang terakhir, لكم دينكم ولي دين. lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. نحن لن نلتقي. Kita tidak akan pernah berjumpa. هذا دين مختلف عن هذا الدين الذي أتبعه. Ya, ini agama kita berbeda, agama kamu dengan agama yang aku ikutin. وهنا سؤالان. Di sini ada dua pertanyaan. السؤال الأول Soal yang pertama, كيف يقول لكم دينكم وهذا دين باطل أيسمى الباطل دينا؟ gimana Allah kok bisa mengatakan kepada mereka lakum dinukum, bagimu agamamu, padahal agama mereka kan batil, tapi kok Allah menyuruh mereka ya udahlah bagimu agamamu. لا بأس يعني أن نسمي الشيء بما يعتقده الإنسان. Tidak mengapa kita mengatakan القرآن سمى ما يعتقدونه دينا لأنهم يسمونه هكذا. Ya. Al-Quran mengatakan bahwasanya apa yang mereka yakini daripada agama mereka itu, ya, maka Al-Quran memang sudah mengatakannya dengan kata-kata itu. ولذلك حتى بعض المفسرين يقولون كيف يقول في الآية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما هنا بمعنى الذي، فلماذا يقول ما ولم يقل من؟ Oleh karena itu Al-Quran mengatakan la a'budu ma ta'budun. Di sini ada kalimat ma, ada kata ma. Lalu ayat yang ketiga wala antum abiduna ma a'bud. Di sini juga ada kata ma. والمقصود بما هنا في الآية الثالثة الله. Maksud ma di sini adalah Allah. فكان من المتوقع أن يقول ولا أنتم عابدون الذي أعبد أو من. Ya, Allah. Nah. Jadi maksudnya adalah dan bukanlah kamu itu penyembah apa yang aku sembah, ya. Ma di sini maksudnya adalah Allah. Nah. طيب. آخر شيء. Baik, yang terakhir sekali adalah لماذا ذهب المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ kenapa orang-orang musyrikin ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam? وطلبوا منه أن يعبد إلههم وأن يعبدوا إلهه. Kenapa mereka menawarkan kepada Nabi supaya Nabi menyembah Tuhan mereka setahun dan mereka nanti akan menyembah Tuhan Nabi setahun? أولا هذا دليل على أن الأمور من عندهم ليس لهم دين يتبعونه في الحقيقة. Yang pertama sekali bahwasanya tawaran ini kan datang dari mereka, ya, tawaran ini datang dari mereka dan ini agama mereka dan ini sebenarnya bukan agama yang benar. لأنهم يتعاملون بالسياسة ليس بالدين والاعتقاد. Karena sebenarnya mereka juga bukan mengimani agama mereka itu tidak benar-benar gitu. Karena memang agamanya sudah tidak benar, mereka juga mengimaninya juga sudah tidak benar. Jadi mereka jadikan agama mereka itu sebagai siasat saja, sebagai politik saja. Jadi nggak masalah lah tukar menukar agama, nggak masalah lah kita. الأمر الثاني. Yang kedua, لماذا يطلبون منه هذا؟ kenapa mereka memberikan tawaran ini kepada Nabi? لأنهم ظنوا أنهم أقرب إليه من أهل الكتاب. المشركون ظنوا أنهم أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. Karena orang-orang kafir Quraisy ini menyangka bahwasanya mereka lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang mereka lebih dekat kepada ahlul kitab. لأنهم يقولون أنت تقول على دين إبراهيم ونحن على دين إبراهيم فنحن متشابهان إذا. Karena mereka kan mengatakan kepada Muhammad itu, Muhammad kamu kan berada di atas agama Ibrahim, kami juga berada di atas agama Ibrahim. Jadi sebenarnya kita ini sama gitu. Anta tu'azzimullah wa nahnu nu'azzimullah. Kamu mengagungkan Allah, kami juga mengagungkan Allah. Kaifa yu'azzimun Allah? Bagaimana tuh mereka orang-orang kafir Quraisy ini mengagungkan Allah? Yaqulun Allah tazawwaja al-jin anjab al-malaikah. Orang-orang kafir Quraisy itu dulu mengatakan Allah itu menikahi jin.
Ya, Allah itu menikahi jin, lalu dari pernikahan dengan jin ini Allah punya anak malaikat. فالملائكة قريبون من الله. Maka malaikat itu adalah قريبون من الله. Maka malaikat itu adalah ya anak Allah ya. Nah. فهم قريبون منه. Maka mereka orang-orang kafir Quraisy ini يقولون mengatakan malaikat قريبون من الله. qarib, dekat kepada Allah. وهم بنات الله. Dan mereka adalah anak-anak Allah. فنحن نعبدهم لهذا. Maka kami menyembah para malaikat ini karena itu, karena ya anak Allah juga gitu. وأما النصارى Adapun Nasrani فيعبدون إنسانا. mereka menyembah manusia, Isa. وأما اليهود Adapun Yahudi فيقولون عزير ابن الله. mereka mengatakan Uzair pula yang menjadi anak Allah. Uzair juga masih manusia. وعيسى بشر. Isa juga masih manusia. أما نحن نقول ملائكة عظام. Adapun kami kan mengatakan anak Tuhan itu kan malaikat, bukan manusia. فنحن أفضل من أهل الكتاب. Maka kami orang-orang kafir Quraisy ini lebih mulia daripada orang-orang ahlul kitab, daripada Yahudi dan Nasrani. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب عليهم. Tetapi Nabi SAW menutup pintu ini وقال لا يسمع بي. dan beliau berkata tidak akan mendengarkan kepadaku رجل أو امرأة. seorang laki-laki ataupun Yahudi seorang atau perempuan, Nasrani. Yahudi atau Nasrani أو غيره. atau selainnya, ثم لا يؤمن بي. kemudian mereka tidak mau beriman إلا kepada أدخله الله النار. kecuali mereka akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. أمور العقيدة ثابتة. Maka perkara akidah ini sudah tetap, لا يجوز التنازل فيها. tidak boleh ada perubahan di dalamnya. فلنتمسك بالقرآن العظيم. Maka kita berpegang kepada Al-Quranul Azim. ولنعلم أن التعامل في أمور الحياة الدنيا السياسة. Dan ketahuilah bahwasanya ke dalam kehidupan dunia ini adalah perkara politik, يختلف عن persiasan. أمور العقيدة. Berbeda dengan perkara-perkara akidah. فاستمسك بهذا القرآن العظيم. Maka berpeganglah kepada Al-Quranul Azim. لا تفرط فيه. Jangan kamu لا تفرط فيه. لا تتركه. jangan kamu meninggalkan Al-Quran ini. لا تتنازل عن هذه الثوابت. Jangan kamu pernah tinggalkan kaidah-kaidah ini. لا تغير في أحكام القرآن من أجل أن ترضي المجتمع. Jangan kamu merubah hukum-hukum Al-Quran supaya kamu disenangi oleh orang lain. لا تتعامل بالدين كما يتعامل السياسيون. Jangan kamu memperlakukan Al-Quran ini sebagaimana kamu memperlakukan politik. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا في مكة. Nabi SAW كان ضعيفا في مكة. Nabi SAW adalah pertama sekali beliau masih sangat lemah waktu di Mekah. وليس معه رجال كثير. Tidak ada orang bersama beliau, orang yang banyak. لكنه لم يتنازل عن هذه التعاليم العظيمة. Tetapi beliau Nabi SAW tidak pernah turun, tidak pernah tawar menawar di dalam kaidah daripada Al-Quran yang mulia ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iya,